এই 31 বছরनि जेराव दिब्रासार गलाय वाला लायजाक ते किरि लायजाक काबुले ते दिब्रासार थांचांनि मालिया दफा यावनाय लामा करिख्या दफा बासनाय लामा करिख्या शिक्षित महल छात्र महल तांगि चालाय महल बिजनेस खालाय महल तामनि बागै हिंगांगाय पार्टी बासना गोबां मुंखा नेता बासना बाङै थांगा दाबि बासना बाङै थांगा आइडियोलॉजी बासना बाङै थांगा जतनिसे किमा सुनसा थायै वाना जाखा आसु बर्ष दिब्रासारना दुमित खायै दिब्रासारना डिवाइडेड खायै चाहे कांग्रेस की जराउंथ चाहे कम्युनिस्ट की जराउंथ चाहे काबुनी बर्तमान ने नेशनल पार्टी की जराउंथ दिब्रासार बरते थांचांनि मालिया बरना अमा हायथायनि राजनीति थाय थांनाय थियाबा आइपिएफनि 2009 नि सिनि तिनि सानतानि फेमानि जराव जोंखा थायो अब आइपिएफनिया सारा दिब्रानि दिब्रासारनि बागै सारा भारत खबरफोरनि बागै जों गलायखौ आं व्यक्तिगतभावे खेब सलुट मारिबोसिनि आइपिएफनि ऑनरेबल श्री प्रेसिडेंट साहेब सीते वर्मा ऑनरेबल श्री जनरल सेक्रेटरी सामनेबर कुमार जमातिया तेसिने महाराजा प्रभु किशोर देवबर्मा बरक खरकटान जों दिब्रासा बसंनि अंगै आसु बोसोरनि आगोलाव नियाफुलि हाय साननि जेराव सारा दिब्रानि दिब्रासाराव तंथ'लायो बाजी सौलायख्या तंथ'लायो ताबुले दिब्रासाराव जतन थांचांखा তিনি 31 বছরनि आगोलाव आंनि अमर दुइजन मिनिस्टार 6 जन एमएलए सरकार आधुनिक कम्पानिफोराव दफानि साथे हानि साथे अमर दिब्रा हाबाय जतन सेलाय बुमा कतर ताकुते दुखोक्सम তিনি आनसानि पाननानि बिसिंखि खायै जों हामलायनाय अब आंनि व्यक्तिगत दाबिया अवश्य आइपिएफनि दाबिया अवश्य आइपिएफनि इन्डिभिजुअलिया सारा दिब्रानि दिब्रासारनि बागै एडिसि आन्तर्जातिक कतालमासके दिब्रानि सामनानि बागै आइपिएफ आंदोलन खालामनायनि जेराव তিনি महाराजानो बेलेखे हामलाय मारो ग्रेटार दिब्रावलिनि स्लोगान हिसाबै बबो आइपिएफनाव सहयोगिता रमानि बागै लाइखाने आं नुगौ yang citizenship bill amendment जतन विरोधिता खालायो सीपीएम में citizenship bill लगासो कांग्रेस में citizenship bill amendment लगासो आईएमपी में citizenship bill amendment लगासो आईपीएफ में citizenship bill amendment लगासो बुगाग्राम महाराजा प्रभु किशोर मानिका बिल बदल बबु citizenship bill amendment लगासो যখন লোকসভা ইলেকশন উঠা সিটিজেনশিপ বিল এমেন্ডমেন্ট কাশনায় প্রায় 6টা থেকে 7টা পার্টি উঠে থাকলায় লোকসভা নির্বাচন ইলেকশন উঠা সামনে ফায়দা উঠা সিটিজেনশিপ বিল এমেন্ডমেন্ট কাশনায় রাখায় খরচ সামনে এমপি মালিয়া যে সিটিজেনশিপ বিল এমেন্ডমেন্ট বিল ফেলায় Bangsa yang bilang usaha MP yang dikonsum. Apa dipakai?
আইপিএফ তিনি দুজন মিনিস্টার সহজনে মিলে তিনি দফানি বাগাই জাতির বাগাই সেটি ফ্রেশ খাই ফুরুকা অদফা ইয়কারি বাগাই আসব বসনে ইয়াগুলো মিয়াফনে হাই সামনে যারাবো টিকাসা দফানি থানিব ফেরাইন কবার করবে সারা দিবারে যত টিকাসে দেখানো চাই ক্লিয়ারি কাটা করতে উৎসব তিনি নরমে খুঁজে শুল্ক হোক নাই তারপরে ন্যাশনাল পার্টির কি হয়ে যাক তারপরে এই প্রাসনা ঠকাই মারিয়া আগরতলা আসুবে ফাঞ্চা অঙ্কা ইউনিটি অঙ্কা প্রেসমিট খাই ডিক্লার খাইবে আপনি ফুল এন্ড ফাইনাল আপ টু অ্যাচিভমেন্ট পর্যন্ত जों আমরা সঠিকভাবে প্ল্যানের ব্যাপারে আমচানি जों যত লোক আমাদের जों সহযোগিতা বাড়ি নাই अब आनिছি अब বলিছি আমার হাইসেন দুবাইতে দঙ্গাবই টিকাসা দফানি বাগৈ যে কোন গণেশন টিকালে নাম সবু আর টিকালে আন্দোলন না টিকালে জীবন খাইলে থামতা নেব जों যত সহযোগিতা রবই जों আমরা টিকাই তবনে রেসপন্সিবিলিটি সিনিয়াবো in man খানো নাইপতি লিডার ত্রিপুরা রাজ্য আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে কথা সামনে কোন ন্যাশনাল পার্টির সুন্দর দেখো একমাত্র আইপিএতে তিনি অমহাই স্টেপ নাখা একমাত্র বড় লোকরতে বাগাইছি দফানি বাগৈ চিনি হানি বাগৈ जों ग्रेट सुरुक मारुवासी गुबागा महाराजा प्रदीप किशोर आईपीएफ प्रेसिडेंट सारेन सीधे वर्मा जनरल सेक्रेटरी सामनेबार कुमार जमातिया बरंगे आशर सेक्रिफाइस अमाहाय लाइफना अमाहाय इतिहास आम सुब्राचारण वाता कोई बनेगो अमाहाय लाइफमा कांगनाय और लाइफमा न जदि केवल जदि दुकार मिटंगो और इतिहास का जदि केवल स्वाय बरो चक्रांत न उठंगो और थांचना जदि केवल जदि स्वाय बरो जदि चक्रांत खाय तो खाय इतिहास के बने क्षमा खाय लागता करते को कुसो इतिहास केवल क्षमा खायगा युनाइटेड तिरिश पर्यंत 34 दिन लगातार या कुंभ फिल्म 30 पर्यंत 17 तारीख জানুয়ারি সিনি 30 পর্যন্ত তিনি या कुंभ फिल्म দংখু অমহায় আন্দোলন অমহায় চিহ্ন অমহায় সিদ্ধান্ত অমহায় ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য খাইলে ভাবে কেবলি খালি সাহস করে নরম নাই 24 তারিখ ঘুমানো এই বেশি দিন গেলে তিনি 20 তারিখ ইয়ার মাত্র 3 দিন সময় 24 তারিখ ঘুমানো সারা দিবারে আইপিএফ টিবারের সাপোর্টার টিবারে গ্রেটারল্যান্ডের সাপোর্টার जों 12.5 दफा यौनानि मुचुं सरका आबुल खरानो कम्बाइन खायो खुमरनि तक मैले खातिब सारा दिबनि दरनि थानो कैसा मेसेज रहनाय जेन लाइफमा समय थांनि दङ गणतन्त्रनि रायजोर संग्राममा वर्षना ग्राममा पार्टीनो सम्पूर्णिका जों कुनो यौनानि लामा माइया ताबुकनि सिमिलाइसों बखाथियारैसों कक्सनि बागै बखाथियारैसों चेलेन्ज नि बागै बखाथियारैसों बराबर फाइट खानि बागै ताबुकले सिनि थानिब तेगो फान सबायका अब नरको सहयोगिता मान्नाय ताबुक तेगो कोसो लाख लाख बड़ा कुटुम्बले बिसिन्दै करे 24 तारिख ने कुटुम्बले मने पांडा अब इतिहास नामनाय आई इतिहास लिखता निवो आम चाहिए लोगों के बुफना आंग ओमो पार्टी अब लोग के बुफना दावान सब्सिडी एमसी गवर्नमेंट में रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे को तो क्या है पेट्रोल मिनिस्टर महाराजा प्रदीप किशोर माने को
Congress vice-president, bahwa tinggal saat ini bagi sacrifice karena untai, cuma sahaja kami utama, ayah kami utama, cuma bagi National Party kebu Congress, kebu CPIM, kebu BJP, kebu cikon National Party cuma bagi kaya kami sini ga. Dapat dia kena bagi sini responsibility kamu. Dapat dia kena bagi sini responsibility kamu. Angnya pun mukti mereka. যখন অ্যানাউন্স করে দেবে রাস্তায় ওঠা লাগে আর পেটিতে টিপ্রাম মথানি অ্যালায়েন্স নি প্রেস কনফারেন্স করে তাগে যখন রাজবাড়ি ওঠাবো মহারাজার রাজবাড়ি তিনবার যদি সিংহ একবার তুলসী সিংহ তার কথা মহারাজার পদের কিছু মনে করে যাবো করিখা আসলে রাজবাড়ি নাই থাক 184 জনের লাইবমা সামনে রাজনীতি বললে কারণে তিনি আমাদের বগিখা তারও কোনো সঙ্গে ওয়াল সরিয়া তারও কোনো সঙ্গে সিসালি আমকা जों साथ साथनि लामाना जों सुसाइड खालामनांगौ आंनि बागै नावनि थैयाव आं कबकनाय नावनि थैयाव जों कबकनाय नुसंगौ ए आइपे तेते टिपा माथानि बसकान पुनानि बागै जायखिजाया इलेक्शन फाइटों चाहे एडिशनल इलेक्शन चाहे विधानसभा इलेक्शन चाहे लोकसभा इलेक्शन चाहे ब्लेस कमिटी इलेक्शन जों टिप्रानि साननाय टिप्रा सारनि यागो आबनि बेगनि साबि जों टिक्राय तबनाय आबनि कमिटमेन्ट जोंनाय थैयाव रोय गावनि थांगोताखौ केबो सम आबनि बागै केबो डिवाइडेड टाउनथो केबो हामिया मेसेज टाइटो केबो निकलो केबो हामिया चक्रान्त टाइटो दफा योकानि थांतानिवो केबो दफानि एगेन्स्ट केबो दाबा जाथों टिप्रा रायजोनि लाइगुमा केबो न क्षमा खालायला ताको तेबो सम जेसु चक्रान्त खालायदि जेसु पर कासुर बगे जेसु पर चक्रान्त खालायसिदि एडिशनल गभर्नमेन्टनि साबि टिप्रानि गभर्नमेन्ट साबि आबादे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अति रहलिया ताको तेबो सम आबाद टिप्रानि साननाय जेका टिप्रानि साननाय रनि फारिबो जेखौ कमे 100 के 100% जों आबनि साबि सिनि फारिबो जों तबनाय तबनाय ए साबि तबनाय थांतानिबो जों नारा बरा जातन लगे सहयोगिता नांगौ आंनि बागै जरा किसानरा नासिङानि अंथं ताबो तुरि गोबां आमचायो जानि जा माननानै जरा दैखायो प्रग्राम खायो दङ आफला जों जता मानसा कपारेट खायनो अवश्य आंगरनि थायो कबगैयो तेयासो कको सालिया जेहतो सिरि जरा बेलेखिनो कम बैसकांगो जों जरा मान खांखाय तेबो जों नावगाय कक सालायानो आसु जरा दैनो नरनि थायो कक सालिनो आनि कक थाजा थानि सामानेबो आंगरनो मोथाका सिनि टिप्रानि दाक्ति मानथों बारल खटाफा दाक्तिना पियो जाथों जतना हामबाय